जीवन रे हार जीत सबुबले तो लगी रही हेले हारीजा परे निजको किपरि प्रस्तुत करुछंती परवर्ती लड़ाई करने सेटा ही आपण मानसिकता उपरे निर्भर करे। जदि आपण फेल्योर को अटेंशन न देबे तेबे आपण को केबे भी सफलता मिलिबो नाही। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आजिर ज्योतिषिक आलोचना बिछा लग्नर व्यक्तिविशेष मानव आपणकर जन्म कुंडली रे जदि 8 नंबर राशि रे लग्न लिखा जाइए ताहले आपणकर बिछा लग्न बोली जानिबे। ए लग्न कौन? लग्न हेउची राशि मानकर पूर्व आकाशर उदय काल। तेबे आपणकर जन्म समय को पूर्व आकाशर जो राशिर उदय होइथिबो आपण सेई लग्न रे जन्म होइथिबे। कौनसी व्यक्तिर भविष्यत गणना करिया पई हेले लग्नर आवश्यकता रही। निजर जन्म कुंडली को देखिले आपण जानि परिबे आपणकर कोटा लग्न एवं कोटा राशि। जन्म कुंडली रे 12टी घर अछि। आंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 क्रमान्वय रे गणी आसिले शेष घर होउची मीन राशि। धरि नियंतु 8 नंबर राशि रे चंद्र लेखा जाइछि तेबे बिछा राशि बोली जानिबे। जदि लग्न लेखा जाइछि तेबे बिछा लग्न बोली जानिबे। एई भली भाबरे क्रमान्वय रे राशि एवं लग्न आपण जानि परिबे। देखंतु गोटे राशि रे लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक अछंती, किंतु समस्तंकर जीवन शैली समान नहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कर्म परस्पर ठारू भिन्न। तेणु आमे जेतेबेले कौनसी राशिर ग्रह मानकर गोचर चलन विषय आलोचना करिथाउ तार फलाफल सेही समान राशि उपरे भिन्न भिन्न प्रभाव पकई थाए। यार कारण कौन हो पारे बोली मनरे प्रश्न मध्य आसे। तेणु कौनसी व्यक्तिर जातक विचार बेले प्रथमे लग्न, द्वितीय रे ग्रहर स्थिति एवं अवस्था, तृतीय रे दशा अंतर्दशा कौन चली, चतुर्थ रे ग्रहर नक्षत्रगत स्थिति कौन रही, पंचम है व्यक्तिर जातक रे सेई ग्रह शुभ कि अशुभ फल देव, तापरे ग्रह स्फुटर विचार मध्य रही। एमती अनेक सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचार मध्य रही। तेणु यही सबू विचार अनुसार गोचर रे शुभ थिबा ग्रहटी केते जे बल पाइथिबो निर्दिष्ट व्यक्तिर जातक रे सेही अनुसार सेही ग्रह शुभ फल देव ना अशुभ फल देव कि निरपेक्ष रहिबो तार निर्णय करा जाए। तेणु चंद्र ठारू ग्रह मानकर स्थिति सहित व्यक्तिर जन्म लग्न पाई उक्त ग्रह शुभ कि अशुभ एवं लग्न ठारू स्थिति विचार करी जदि फलादेश करा जाए तेबे सठिक तथ्य को जना जाई परिबो। तेणु आज आमे से लग्न विषय विचार करिबा। बंधुगण, जेउ मानकर बिछा लग्न एवं बिछा राशि सहित बिछा लग्न सेमानंक पई ए वीडियो अधिक फलप्रद हो बोली हमर आशा और विश्वास। एबे आलोचना करिबा बिछा लग्नर व्यक्तिंकर व्यक्तित्व विषय। बिछा लग्न कालपुरुषर अष्टम राशि। लग्नाधिपति हेले मंगल, स्थिर राशि, जल तत्वर राशि। मंगलंकर 2टी राशि, गोटे है मेष अन्यटी है बिछा। मेष राशि रे मंगल फायर साइन अग्नि तत्वर राशि। मंगल एठार एग्रेसिव अधिक रही था, किंतु बिछारे मंगल एत एग्रेसिव हो न था कारण जल तत्व राशि। मेष लग्नर लोक जमती एग्रेसिव होता सबकि शीघ्र पाइबा को इच्छा करिथांती, फिजिकाली बहुत एक्टिव रही था, किंतु बिछा लग्नर लोक मेष लग्न भली एत एक्टिव हो न था। कोठी ना कोठी एमानकर जन्म विशेष उद्देश्य रही थाए, तांको द्वारा किछि खास कर्म होता है। बिछा लग्न एवं कुंभ लग्न ये 2टी लग्न एभली जे निश्चित भाव में यही लग्न रे व्यक्तिंकर जन्म विशेष उद्देश्य होता है। तेणुक से भल हो कि खराब एमितिरे तो आपणकर कुंडली देखले जना पड़िबो, किंतु एभली लोकंकर किछि ना किछि कार्मिक ऋण थाए बा बड़ काम पई सेमाने संसार को आसी थांती। बिछा लग्नर व्यक्ति फिजिकाली एते एक्टिव नुहंती बट आत्मविश्वासी अटंती। तांको कौन करिया को पड़िबो, केतेबेले करिया को पड़िबो से निजे डिसाइड करथांती। अन्य केही तांको गाइड करू, बुझाऊ, एडवाइस दऊ सेमानकर पसंद आसी न थाए। बेले बेले एभली करुथुवा लोकंको ऊपर चिड़ी जांती।
ତେଣିକି ସେ ନିଜର ବାପା ମା ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିଲେ କି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେନି। ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ଏବଂ ଶିଖିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିକି କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗାଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେତେବେଳେ ନରମ ତ କେତେବେଳେ ଗରମ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ନା ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ବେଳେବେଳେ ସେହି ଏନର୍ଜିକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଲଗ୍ନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନ୍, ଟିଚର, ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ଶିକ୍ଷିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ତଥା ଭଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ଲୋଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ରହିଥାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଛା ଲଗ୍ନର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଧନୀ ପରିବାର ହେଉ କି ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚୁର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେଉଁଥିରେ? ଫିଜିକାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି। ଏହି ତିନିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକି ଲଗ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ବି ସହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ଅନୁଭବ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବି ଏ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ତ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଶକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୟା ସ୍ନେହ ଭାବଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କେତେ କଠୋର ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଭାବ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯାଇଥାଏ। ବିଛା ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କର ଦୟା, କ୍ଷମା, ପରୋପକାର ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ନିଜର ଅନୁଭବରୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ବିଛା ଲଗ୍ନର ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ୱେରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ରୋକଠୋକ କହିଥାନ୍ତି, ପଛରେ କହିବା, ଚୁଗୁଲି କରିବା, କାହା ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ କାହାର କଥାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ବୁଲିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ସିଧା ସିଧା ବିନା କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁରେ କହିଥାନ୍ତି। ବିଛା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଭଳି ଲୋକ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବଦଳିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଶିଖିଥାନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ହୁଏତ କେହି ଈର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିନପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ କାହାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସିଂହରେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣିକି ସିଂହ ଭାଙ୍ଗୁ କି ରହୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଛା ଲଗ୍ନକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ବିଛା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଭଲ ମୋଟିଭେଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଭିତରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରିଜିଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି ମାଙ୍କର, ତେବେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ପୀଡ଼ା, ହାଡ଼ ମଧ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ମାଙ୍କର ରହିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କର ମତଭେଦ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଚାର ଶକ୍ତି, କାମ କରିବାର ତରିକା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଧାରା ପୁରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟଡି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଛା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତେବେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଛା ଲଗ୍ନର ଲୋକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମା ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କିପରି କରାଯାଏ। ଜୋସ୍ ଥାଏ ଆଉ ହୋସ୍ ବି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତରବର ହୋଇ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଦେବେ, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାଜି ପଲଟି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବନି, ବରଂ ଲାଭ ହେବ। ବିଛା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଯଦି ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କ'ଣ ହୁଏ କି, ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ କରି ବସନ୍ତି। ଆପଣ କେୟାର ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାବାଲାର ଯିବା ଆସିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲିବା, ପୁରା ଦିନର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମ୍ ରୁଲ୍ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସଠିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଏମିତିରେ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ କରିଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବି ଓଲଟିକି ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଟିକେ ଲେଜି ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏତେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ନୁହନ୍ତି, ଲେଜି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେଙ୍କର ପ୍ରଫେସନକୁ ଆପଣେଇ ପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର କରିଥାନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ନଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଇନଥାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାରିଂ ନେଚର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ କି, ସାମ୍ନାବାଲା ଏଥିରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ। ତା'ର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଉ କିଛି ରହେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଛା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ଏ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ।
लग्नाधिपति मंगल और षष्ठाधिपति मंगल बिछा लग्न को ये कौन हो ना आपणकर वर्क प्लेस रे कंपटीशन रहिबो चैलेंज रहिबो टार्गेट भी रहिबो। आपण भी देखिए वर्क प्लेस रे जो कलीग अच्छा को वर्कर्स अच्छा से माने बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक निज काम प्रति डेडिकेटेड रही था आउ क्विक सब टार्गेट को फिनिश करिवार कैपेसिटी रखी था से आपण बेले बेले प्रेशर आसी जाए आपण भी भावी था जे यही समय रे मते भी किसी करके देखा पड़ो नहले एमाने मो ऊपर को चल जाए तेणु आपण वर्क प्लेस रे टिके प्रेशर रही था आपणकर सीनियर भी आपण हाईली एनर्जेटिक होता एवं आपण पाखु से भली काम आशा रखी था तेणु वर्क प्लेस रे आपण को स्ट्रगल करिया पड़ी था। वर्क प्लेस रे आपणकर सबऑर्डिनेट कोवर्कर्स आपण निश्चित भाव में एनर्जेटिक ए सन्देह ना आपण तांको अपेक्षा टिके लेजी किंतु आपणकर काम करिवार शैली से पूरा भिन्न आउटपुट आसला बेलू आपण एक नंबर ही रही था कारण आपणकर एनर्जी लेवल काम करिवार शैली टिके स्वतंत्र टेक्निकली स्किल आपणकर जेहेतु अधिक रही थाए से आपण आगे रही जाती से माने 10 घंटे जी काम करते आपण 5 घंटे से आउटपुट दे था फल से माने आपण को ईर्षा करें ऊपर तो किसी कही न था किंतु भितर अलग वे आपण को असुविधा पकई था से आपण को बिगनिंग स्टेज रे स्ट्रगल करिया को पड़े हेले आपण सब बेले जानतर हो कि अजाणत हो सिचुएशन को हैंडल करिया पई प्रस्तुत होइकी रही था जदि भी किसी आपण पछरे षड्यंत्र रचा जाई थाए आपण फेस करती एवं सॉल्व भी करथांती। बिछा लग्न लोक आपण काम भल करती परफॉर्मेंस आपणकर बहुत भल डेडिकेटेड भी अटंती टाइमली टार्गेट को फुलफिल करती ये सब ठीक किंतु केतेबेले केमती निजर काम रे शो भी करवा जरूरी खाली काम को ठीक भाव में करदेले ठीक समय करदेले ही जीवनी सामना वाला को भी देखा दरकार अर्थात मार्केटिंग रो आवश्यकता रोचे निजर काम को सीनियर लेवल पर्यंत पहुँचा को चेष्टा करंतु निजर क्लाएंट को बुझातु कस्टमर को बुझातु कहतु आपण केते सर्विस देइछंती को वे रे काम करछंती कोन करिछंती बुझिया को चेष्टा करंतु अब आपण जदि भाबुचंती जे सामना वाला आपे आपे सब बुझी जिवे एटा केबे संभव नहीं आपणकर जीवन साथी जने भल मनीष होइथांती जदि आपण महिला तेबे स्वामी बहुत केयरिंग होइथांती जदि आपण पुरुष तेबे भी आपणकर स्त्री सुंदर एवं केयरिंग होइथांती लाइफ पार्टनर सहित आपणकर डीलिंग्स बहुत भल थाए अंडरस्टैंडिंग रही थाए कारण मंगल एवं शुक्रंकर परस्पर प्रति अट्रैक्शन अधिक रही थाए। बिछा लग्नर अधिपति हेले कि मंगल सप्तम भाव होची जीवन साथी भाव सप्तम भावर अधिपति हेले शुक्र तेणुक शुक्र और मंगलंकर अट्रैक्शन रही थाए। आपणकर पत्नी सुंदर होता आर्टिस्टिक स्किल थाए भल परिवार संस्कारी परिवार आसी था आपणकर परिवार ठारू यथेष्ट बेटर फैमिली से आसी बेसिकली फाइनेंशियली साउंड होता से भी आपण को काम रे हेल्प करता उभयों मध्य प्रायतः भल संपर्क रही है आपणकर वाइफ इंटेलिजेंट एक्टिव पर्सनालिटी रही था किंतु आपण तांको प्रति जो भल पाइबाटा रखिचंती मन भितर केतेबेले केमती शो भी करिया दरकार आउ आपण जदि भाबुचंती जे मु किछि न कहले मो पार्टनर बुझीजिवो एटा संभव नहीं एथिपाई मध्य आपणक ऊपर जीवन साथी बेले बेले असंतुष्ट रही था आपण सबुले मन रे भाबी थांती कि जीवन साथी को किछि न कहबा पूर्वरु जेमती से सब किछि बुझीजिबा दरकार हेले ए तो संभव नुहे ना खाली मन भीतर भल पाइबाटा हेनी केतेबेले केमती प्रेम को देखा पड़ो जे आपण निजर पार्टनर को केते भल पाते केते केयर करुछंती केते रेस्पेक्ट करुछंती हेले बिछा लग्नर व्यक्तिंकर एटा गोटे कमजोरी रही थाए बिछा लग्नर लोक आपण तो निज हिसाब रे चलुछंती ठीक अछि हेले सामना वाला तो आपण को लग्न नुहे तेणु तांको सहित जेतेबेले आपण रहिबे टिके तो परिवर्तन होबाक पड़िबो आपनको किछि तो बैलेंस करिया पड़िबो ना आपनको आ गोटे कथा आपणकर संपर्क को नहीं समस्या कर्म क्षेत्र रे समस्या फैमिली को नहीं समस्या एथिपाई आसी थाए जे आपण बेले बेले फायर है कि बहुत किसी सामना वाला को कहीदे सब बिगाड़ी दी था जदि भी कहीं भूल कर तेबे ठीक करिवार बाट कहतु
ह्यूमन एरर आपणकर भी अच्छी सामना वालार भी अच्छी हेले आपण जदि सब बेले अन्यर काम को निंदिबे भूल ठीक बाछिबे तेबे आपण ही समस्त काम को करिया को बाध्य होई जिवे आ भाबुचंती कि प्रति बदलले आपण प्रशंसा पाइबे नो जार काम भी करिवे से माने केबे आपण प्रति संतुष्ट रहिबे नहीं एटा को सब बेले ध्यान रे रखिबे तेणु कहार काम रे अधिक हस्तक्षेप करिबा आपण पई प्रॉब्लम क्रिएट करि पारे बिछा लग्नर लोकंक पई जॉब आउ बिजनेस ए दुईटा जाक सूट करिथाए अनेक क्षेत्र में देखा जाइए बिछा लग्नर लोक मैंने बाहर जाई सेटल होती व्यवसाय करथांती जॉब भी करथांती बाहर रही थांती निज जगह ठारू बाहर जाई सेटल होइथिबार प्राय देखा जाए आउ गोटे कथा बिछा लग्नर व्यक्ति कौन ना जीवन में निजर जिद्दी स्वभाव आपण एका भी रही थांती जदि निजर जिद्दी को छाड़ी दियंती निजको मॉडिफाई करंती तेबे पर्सनल लाइफ रे आसुथिबा समस्या आपणकर टिके कमी जिवो साधारणतः देखा जाइए बिछा लग्नर लोकंकर समस्या तांको प्रोफेशनल लाइफ तुलन में पर्सनल लाइफ रे ही अधिक रही थाए सेहीपरि आपणक लग्न को अष्टम भाव होउची आयुर स्थान अष्टमाधिपति होउचंती बुध जदि कुंडली रे बुध भल स्थिति रे थांती एवं लग्न बलवान थाए तेबे आपणकर स्वास्थ्य प्राय भल रही थाए लंबा आयु होता है अष्टम भाव रिसर्च भाव तेणुक आपड़ जदि रिसर्च फील्ड रे काम करुँच आपण सुइटेबल रहिबो आपण जदि निज बापा पाखु टिके डिस्टेंस रुहंती तेबे भल होता है नवम भाव पितांकर गृह चंद्र होउचंती नवम अधिपति बिछा लग्न को चंद्र मध्य बाधक तेणु मेंटालिटी उभयଙ୍କ मध्य मैच करि न थाए आपण कथार से एग्री ही न थांती कि आपण तांको कथार मध्य एग्री ही न थांती मोटामोटी भाव में कहवाक गले आपणकर बापा सहित संपर्क रे एते मधुरता न थाए किंतु माँ सहित स्ट्रांगली अटैचमेंट रही थाए आपण जेकोसी फील्ड रे काम करंतु ना कहीं बहुत भल पोजिशन ही रही था मु कहूनी जे सबू बिछा लग्नर लोक नेता मंत्री डॉक्टर इंजीनियर हो से कथा नहीं प्राय क्षेत्र में देखा जाइए निजे संतुष्ट थिला भली वर्क प्लेस रे आपण थांती फॉर एग्जांपल निजर जदि छोट दुकानटी अच्छी बा निजर ऑटोटे भी जदि अच्छी ना से भी आपण सफल होता कहबार तात्पर्य होची कौन ना आपण जो काम करती नीट एंड क्लीन करथांती परफेक्ट वे रे करथांती डेडिकेशन भी से रही थाए तेणु आपण नंबर वन होता बहुत शीघ्र फेमस भी ये जाती सोशल स्टेटस आपणकर बढ़ी थाए आपणकर काम को अन्य माने पसंद करती एप्रिशिएट भी करती कहीं कहीं आपणकर पर्सनालिटी आपणकर कर्म करिवार शैली रे मोटिवेट होता आपण को एथिपाई सम्मान भी मिली थाए जदि जीवन में आप सफल होगापी चाहूँगी ना तेबे निज पाखरे यंग एनर्जेटिक आउ आत्मविश्वासी पिला पाखे रखते निश्चित सफल हेबे सबू भल भितर भी आपण सहित केतेबेले खराब भी घटी थाए आपण को सबू भल काम प्रतिबदल रे खराब फल ही मिली थाए बहुत कम लोक आपण को बुझी पारंती प्रशंसा करती आउ सम्मानित करती आपण एठी किछि करि परिबेनी आपण को एक्सेप्ट करिया को पड़िबो जे एटा आपण को जीवन रे एक जोग लग्न अनुसार आपण को मिली आपण को समाज रो सामना रे केबे भी एप्रिसिएशन मिली न थाए हाँ पछरे आसी तक बहुत कहिबे जे आपण भल भल काम करूछंती अन्य मानक पई आपण इंस्पिरेशन आमे आपण द्वारा मोटिवेट होचु हेले समस्तक सामना रे भरी सभा रे स्टेज रे आपणकर चर्चा हेबा आपण को कहीं प्रशंसा करी कहिबा एप्रिसिएशन करिबा एटा बहुत कम देखा मिली थाए तेणु मनरू ये सब कथा को काढ़ी देवा उचित नले सब बेले आपण भाबिबे जे कोन पई मते एप्रिसिएशन मिलुनी जेतिके एप्रिसिएशन मते मिलवा कथा काहे कि मिलुनी जीवनर मध्यम भाग रे आपण स्पिरिचुअलिटी आड़ को ढली थांती से भली टंका रोजगार करिबा सफल हेबा जीवनर मध्यम भाग रे ही मिली थाए आपण कोठी ना कोठी जीवन रे विलास बेसन रे लग्जरी रे बहुत बड़ खर्च करि थांती भले रे रहिबा भल घरे रहिबा भल पिंधिबा सेतिपई आपण खर्च करि थांती जीवन रे आपण सब बेले कंफर्टेबल रहिया को पसंद करि थांती
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଲକ୍ଜରୀ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବିଛା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ କଠୋରତା ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ ଦୟାଳୁ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଉ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଛା ଲଗ୍ନକୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନପତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠପତି, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି, ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି। ଯଦି ଲଗ୍ନପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପାପଗ୍ରହ ରାହୁ ଶନି କେତୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ। ୟୁରିନାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ୟୁଟ୍ରେସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜାତକଙ୍କୁ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା, ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ ରହିଥାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି, କିଡ଼ନୀ ଇସ୍ୟୁ ଏସବୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କେତୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଜୀବନ କାଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ ତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ବିଛା ଲଗ୍ନକୁ ଲଗ୍ନପତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠପତି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ନୀଚ ରହିଥାନ୍ତି, ରାହୁକେତୁ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମସ୍କୁଲାର ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, ଇଞ୍ଜୁରି, ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ଏସବୁ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଧରି ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାନ୍ତି, ପାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାହୁକେତୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ସ୍କିନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ପାରାଲିଟିକ୍ ଆଟାକ୍, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜର୍ଡର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହିଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଇନବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବିଛା ଲଗ୍ନକୁ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି, ଯଦି ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଶନି ଭଳି ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଗୁପ୍ତ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ୟୁରିନାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ୟୁଟ୍ରେସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ରାହୁକେତୁ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଶୁକ୍ର କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶନି ପ୍ରଭାବ ରହିଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ମେହ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ଲଗ୍ନକୁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ। ଗ୍ରହମାନେ କିପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବିଛା ଲଗ୍ନକୁ ରବି ଦଶମପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମପତି ହିସାବରେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟପତି ହିସାବରେ ମାର୍ଗାଧିପତି, ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମାଧିପତି ହିସାବରେ ମାର୍ଗାଧିପତି। ଯେହେତୁ ବିଛା ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବାଧକ ମଧ୍ୟ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟପତି ପଞ୍ଚମପତି ମାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଲେ ମାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନି ତୃତୀୟପତି ଚତୁର୍ଥପତି ମାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଲେ ମାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମପତି ଦ୍ୱାଦଶପତି ମାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିଛା ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି କେନ୍ଦ୍ର ବା କୋଣ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଲଗ୍ନପତି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଭାଗ୍ୟପତି। ଏହି ଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି 27 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ବିଛା ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଯଦି ଦଶମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ପାଇଥାଏ। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଥାଏ।
जदि मंगल सहित रवि षष्ठ भाव में मेष राशि रही था, लग्न भाव में जदि रही था किंबा दशम भाव में रवि मंगलर जोग होता है, तेबे एक शक्तिशाली जोग सृष्टि होता है। व्यक्ति डिफेन्स रे, पुलिस रे, अग्निशम विभाग रे, प्रशासनिक सेवा रे, मेडिकल लाइन रे, आर्मी रे, यही सब लाइन रे व्यक्ति चाकरी पाई थाए। जदि शुक्र षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव निजर स्व राशि यही तीनोटी भाव जेकोसी भाव रही थाए एवं मंगल लग्न रे अथवा यही तीन भाव जेकोसी गोटे भाव रही थाए, तेबे विपरीत राजयोग सृष्टि होता है। यही जोग व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, धन संपत्ति प्रदान करता है एवं कला क्षेत्र में भी व्यक्ति रुचि रखी था एवं सफलता पाई था। कुंडली रे जदि बृहस्पति एवं मंगलंकर जोग हुए, ये जोग मध्य व्यक्ति को सफल कराई था। एबे आलोचना करिबा बिछा लग्नर व्यक्तिंकर शिक्षा विषय रे। बिछा लग्न को बृहस्पति होचंती पंचम भावर अधिपति, पंचम भाव शिक्षार भाव, नवम भाव उच्च शिक्षार भाव, नवम भावर अधिपति हेले चंद्र। पंचम भाव में बृहस्पति एवं चंद्र जदि एकाठी रहिले, लग्न रे जदि मंगल अवस्थान करिले, तेबे व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में सफल होता है। एकाडेमिक क्वालिफिकेशन बहुत भल रही है। जदि बृहस्पति चंद्र नवम भाव में रही थांती एवं दशमपति रवि पंचम अवस्थान करिथांती एवं मंगल मकर उच्चस्थ रही थांती, व्यक्ति उच्च शिक्षा क्षेत्र में सफलता लाभ करथाए एवं निश्चित भाव में जॉब करिथाए। जदि दशम भाव में रवि मंगल थांती एवं बृहस्पति दृष्टि पाउथांती, तेबे व्यक्ति मेडिकल लाइन में सफलता पाई थांते, शिक्षा क्षेत्र में मध्य सफलता पाई थांती एवं निश्चित भाव में सरकारी चाकरी करिवार सौभाग्य मिलता है। रवि मंगल बृहस्पति दशम रहिले निश्चित भाव में शिक्षा द्वारा सफलता लाभ करी व्यक्ति चाकरी ही करिवो। नॉर्मली जदि देखिबा तेबे इंजीनियरिंग लाइन, आईटी सेक्टर, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल लाइन, एजुकेशन लाइन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग, यही सब लाइन में जदि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करछन्ति, तेबे निश्चित भाव में व्यक्ति विशेष सफलता लाभ करिवे। जदि कुंडली रे पंचम भाव पाप दृष्ट, राहु द्वारा आक्रांत, बृहस्पति दुर्बल एवं लग्न भाव एवं लग्नपति जदि दुर्बल रही थांती, तेबे व्यक्ति शिक्षार उन्नति लाभ कर पार न थाए। शिक्षार प्रतिबंधक लगी थाए, कौनसी ना कौनसी प्रभाव व्यक्तिर शिक्षा बाधा प्राप्त होता है। एबे आलोचना करिबा बिजनेस आ प्रोफेशन विषय रे। बिछा लग्नर कुंडली रे दशमपति हेले रवि, षष्ठपति एवं लग्नपति मंगल, पंचमपति हेले बृहस्पति, चंद्र हेले नवमपति। यही ग्रह माने शुभ भाव में अवस्थान करथिले, बलवान थिले, व्यक्ति निजर क्यारियर क्षेत्र में सफलता लाभ करता है। बिछा लग्न पई क्यारियर किछि बेस्ट ऑप्शन अछि। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मेडिसिन एंड हेल्थ, लॉ, पावर एंड एनर्जी, केमिकल इंडस्ट्री, फैमिली बिजनेस, हेल्थ केयर, गोल्ड एंड ज्वेलरी, मेटल एंड माइनिंग, लैंड एंड प्रॉपर्टी, आयरन एंड मेटल, सर्जरी विभाग, सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट, मिलिटरी फोर्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, लैंड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस, सोल्जर, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, एथलेटिक, यही सब लाइन में व्यक्ति यदि निज क्यारियर पर ट्राए करछन्ति, तेबे निश्चित भाव में सफलता पाइबे। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, टीचरशिप, लीगल कंसल्टेंट, एजुकेशन फील्ड रे, स्कूल, कॉलेज, ये सब लाइन रे जॉब, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी रे मध्य क्यारियर करि परिबे। एडवाइजर, काउंसलिंग रिलेटेड वर्क, साइकोलॉजिस्ट ही परिबे, मेराइन बायोलॉजी, नाभल सर्विस, यही रिलेटेड बिजनेस बा जॉब आपण पई सुटेबल रहिबो। कुंडली रे अन्य ग्रहर प्रभाव रे किछि चेंजेस आसी पारे, किंतु बेसिकली जदि आम देखिबा तेबे एई लाइन रे जदि आपण ट्राए करूछंती, निश्चित भाव रे सफल हेबे। बंधुगण, यह थिला बिछा लग्नर व्यक्ति विशेषଙ୍କ विषय रे एक विशेष आलोचना। जदि ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए, तेबे लाइक, कमेंट, शेयर करिया पई जमार भी भूलिबे नहीं। पुणी आसीबी आउ एक नुआ अध्याय को नहीं। से पर्यंत रहुछि। नमस्कार।